बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। रात गए इस्लामाबाद की सड़कों पर बलूचिस्तान से आए हुए प्रोटेस्टर्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, पुलिस ने जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया और फिर उन पर कैनन वाटर से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई और काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स को गिरफ़्तार भी किया गया। इस वाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई। समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और ये क्या मामला है, आखिर प्रोटेस्टर्स कहाँ जाना चाहते थे, आखिर उनके मुतालबात क्या हैं और रियासत की जानिब से जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जो कानूनी हैसियत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो तशरीह की है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज़ादी सहाफ़त पर आए रोज़ कोई ना कोई हमला देखने में आता है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनमें एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है और बड़ा उसका किरदार रहा। उस मीडिया हाउस के ओनर के घर पर रात के हमला हुआ और पुलिस की तरफ से ये हमला किया गया। वहाँ पर क्या मामलात पेश है, आखिर ये हमला क्यों किया गया, इस वाले से भी बात करेंगे। और तोशाखाना केस में जो इमरान खान की नाअहली का मामला है उसको चैलेंज किया गया था और जो इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली गई थी कि इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, उस फ़ैसले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फ़ैसला किया गया है। इस सब पर बात करेंगे। शुरू करते हैं बलूचिस्तान से आए प्रोटेस्टर्स पर जुल्म और ज़्यादतियों की दास्तान से। बलूचिस्तान से आने वाले प्रोटेस्टर्स को रात गए इस्लामाबाद में पुलिस का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और हमने देखा कि वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। रात की यख बस्ता सर्दी में बलूचिस्तान से आए हुए जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मुंतशिर करने के लिए बड़ी फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया और वहाँ से 80 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ़्तार भी किया गया। अब ये मामला बेसिकली जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, यानी कि जो वहाँ से बलूचिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बलूचिस्तान के बहुत सारे रिहायशियों को काज़ बताए बगैर जो उठा लिया जाता है, यानी कि जो गुमशुदगियाँ हैं वहाँ से लोगों को उठा लिया जाता है, कोई काज़ नहीं बताया जाता और फिर ये भी नहीं बताया जाता कि वो नौजवान है किसके पास। तो वो जो केस है ये बड़ा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। उस वाले से ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे इन्होंने तुरबत से ये मार्च का आगाज़ किया था। ये एक लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद आ रहे थे और इस्लामाबाद में ऑलरेडी भी प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 50 से अबव बलोच वहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन प्रोटेस्टर्स ने भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब ही आना था और उन्हीं को जाकर ज्वाइन करना था, लेकिन और वो जो ही इस्लामाबाद की हद में दाखिल हुए तो उनको वहाँ पर पुलिस का सामना करना पड़ गया। पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ जो फ़ोर्स है वो भी इस्तेमाल की और उनको मुंतशिर करने की कोशिश की और फिर 80 से अबव बलोच प्रोटेस्टर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस मामले में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और उसमें IG इस्लामाबाद को भी बुलाया गया। IG इस्लामाबाद बज़ाते ख़ुद वहाँ पर पेश हुए और IG इस्लामाबाद ने वहाँ पर काज़ बताया जी कि जो मामला पेश आया वो इसलिए पेश आया कि जो बलोच प्रोटेस्टर थे उन्होंने पैलेट्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो स्टोन्स का इस्तेमाल किया, उस वजह से बलूचिस्तान के जो प्रोटेस्टर थे उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान ऐसा मामला बना। ये उन्होंने सफाई देने की कोशिश की और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है वो ये किया गया है जी कि जो प्रोटेस्टर थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे और बलूचिस्तान वालों को बिल्कुल इस्लामाबाद में पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कि अब यहाँ पर अदालत का फ़ैसला पुलिस की हरकत के टोटली एंटीथीसिस आया है। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोका, लेकिन जो अदालत का फ़ैसला है उसने आकर उनको प्रोटेक्ट किया, उनके राइट टू प्रोटेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। यानी कि बलोच जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट हासिल है कि वो अपने जो मामलात हैं, अपने जो एहतजाज हैं वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और किसी भी शहरी को, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है मुल्क का, तो किसी भी शहरी को अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, किसी भी काम से इस्लामाबाद आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर वो पीसफुल एहतजाज है तो फिर तो उसको रोकने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बचती। तो बलूचिस्तान में पहले ही बड़ी महरूमियाँ हैं और अब अगर बलूचिस्तान के प्रोटेस्टर्स को इस्लामाबाद में इस तरीके से कुचलने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पर जो इस वक्त एंटी स्टेट ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हुए हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे। उनके पास मज़ीद पॉइंट जाएगा जी कि देखो, आप लोग कहते हो कि आप एंटी स्टेट ना जाएं, अगर आप एंटी स्टेट का ताना हमें देते हैं तो आपके साथ रियासत क्या कर रही है। आप अगर इस्लामाबाद में जाते हैं तो आपके साथ रियासत ये कर रही है। तो ये हम उनको बेसिकली एक लुकमा दे रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ कि आप बोलो जी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पर एंटी स्टेट लोग हैं उनको हमें मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारे ख़िलाफ़ बात करें। तो रियासत को चाहिए कि इस तरह का कोई
کوئی بھی معاملہ، اس طرح کا کوئی بھی حرکت، اس طرح کی کوئی بھی فورس کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور پھر خصوصاً بلوچستان جیسے پروونس جہاں پر آلریڈی محرومیاں ہیں، آلریڈی وہاں پر اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کو ہوا دی جاتی ہے ہمیشہ اور وہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے رائٹس دینے چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے جبری گمشدگیوں والا، اس پہ خصوصی طور پر جلد از جلد کام کر کے اس معاملے کو نپٹانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی رائٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ صحافت اس وقت پاکستان میں سب سے مشکل کام ہو چکا ہوا ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی صحافی پر پابندی لگ جاتی ہے یا پھر کسی صحافتی ادارے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ اوصاف گروپ کے مالکان اور ان کے جو سی ای او ہیں، ان کے گھر پر پولیس کا دھاوا ہوا ہے، پولیس نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اور یہ بڑی سیڈ سٹوری ہے کہ ایک ایسے شخص کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑے ادارے کا مالک ہے، جو بہت سارے لوگوں کو روزگار دے چکا ہوا ہے، اور جو آزادی کی بات کرتا ہے، آزادی صحافت کی بات کرتا ہے، اور جو ایک عرصے سے پاکستان میں ایک ایسا سسٹم چلا رہا ہے جس نے ملک کو بڑے بڑے صحافی دیے ہیں، تو اس کے گھر پر ایسے حملہ کروانا، اور پھر حملے کے بعد ابھی تک اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد حملے کا کیس بھی جس ملک میں رجسٹر نہ ہوتا، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اوصاف گروپ ایک بڑا گروپ ہے، اور تمام صحافتی برادری اس وقت اوصاف گروپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ ان کے گھر پر ایسا حملہ کیوں ہوا۔ تو حملے کی اگر ہم تفصیلات پر جائیں تو کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ وہ شاید کسی سیاسی رہنما کو اٹھانے آئے ہوئے تھے، اور شاید اس وجہ سے ان کا گھر زد میں آ گیا، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی خبر تھی کہ شاید فلاں گھر میں وہ تھے جن صاحب کو وہ اٹھانے آ رہے تھے، تو اس طرح کی بھی کوئی باتیں چل رہی ہیں۔ خیر وہ وقت بتائے گا کہ آخر یہ حملہ کیوں ہوا، لیکن ایک صحافی کے گھر پر حملہ، ایک صحافتی ادارے کے مالک کے گھر پر حملہ، یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ ہم ڈیموکریٹک نارمز کے ٹوٹل خلاف جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ توشہ خانہ کیس، جس نے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہوا ہے، اس کیس کے خلاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ڈالی ہوئی تھی، اور اس اپیل میں یہ موقف اپنایا گیا تھا، استدعا کی گئی تھی جی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو معطل قرار دے دیا جائے، تاکہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو سکے اور وہ الیکشن لڑ سکیں۔ لیکن اس اپیل کو آج ناقابل سماعت قرار دے کر اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اس کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی کہ فیصلہ معطل کرنے والی جو اپیل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ اب معطل ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ برقرار ہو گئی ہے عمران خان کے لیے، اور اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، اور یہ سزا برقرار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے دور الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ابھی مزید اپیل کرنے کی گنجائش ہوگی، اور مزید اس میں سزا معطلی کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ فیصلہ معطل اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن فیصلہ معطل نہیں ہو سکتا، فیصلے میں جو سزا ہوتی ہے وہ معطل ہو سکتی ہے، اس میں ابھی بھی گنجائش ہے۔ اگر فیصلہ معطلی کے بجائے سزا معطل کی ایک اپیل ہو، اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، تو پھر اس معاملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سزا معطل ہو سکتی ہے، اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ۔